Donc, je reprends l'exemple pour calculer le prix psychologique. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'enquête qui a été effectuée par une société de café auprès de 500 consommateurs pour pouvoir fixer le prix de 250 grammes de café. D'accord? Donc, regardez bien au niveau de ce tableau. On a les nombres de réponses. En fait, on a ici les qualités insuffisantes. Donc, les réponses à la question est-ce que vous considérez que ce produit va avoir une qualité insuffisante si on le vend à ce prix? Et ici, on a les réponses par rapport aux gens qui considèrent que ce prix est excessif ou bien il n'est pas acceptable pour acheter les 250 grammes du café. D'accord? Donc, la société a proposé les prix suivants: 7 dirhams, 8 dirhams, 9 dirhams, 10 dirhams, 11 dirhams, 12, 13 et 14. Donc, je commence par le premier prix qui a été proposé, donc le prix de 7 dirhams. Donc, pour 250 grammes de café qui va être vendu à 7 dirhams, il y a 100 personnes, bien 100 consommateurs qui pensent que la qualité il va être insuffisante. Ça veut dire quoi? Que si la société vend les 250 grammes du café à 7 dirhams, ça veut dire que la qualité de ce café n'est pas bonne. D'accord? Par contre, il n'y a pas, en fait, on trouve ici 0 réponse par rapport au prix excessif. Donc, il n'y a aucun consommateur parmi les 500 interrogés qui pense que 7 dirhams est un prix qui est cher par rapport à 250 grammes du café. 8 dirhams. Alors, pour le 8 dirhams comme prix de vente, on trouve ici 110 personnes qui pensent que la qualité va être insuffisante. Et on trouve qu'il y a 40 personnes parmi les 500 qui pensent que le prix est exagéré. Pour les 250 grammes, il y a 40 personnes qui pensent que 8 dirhams c'est beaucoup. Donc 9 dirhams, ici on trouve qu'il y a 200 personnes qui pensent que la qualité n'est pas bonne. Et ici il y a 50 personnes qui pensent que le prix elle est élevé. 10 dirhams. Donc pour 10 dirhams, on trouve 50 personnes qui pensent que la qualité n'est pas bonne. Et 80 personnes qui pensent que le prix est exagéré ou bien il est élevé. Pour 11 dirhams, il y a 30 consommateurs qui pensent que la qualité ne va pas être bonne. Par contre, il y a 90% de personnes ou bien de consommateurs interrogés qui pensent que le prix est quand même très élevé. Alors, pour 12 dirhams, la même chose, 10 personnes qui pensent que la qualité est insuffisante, 180 personnes qui pensent que le prix il est excessif. 13 dirhams, il y a 0 consommateur qui pensent que la qualité est insuffisante. Par contre, il y a 40 personnes qui pensent quand même que le prix est élevé. 14 dirhams, 0% qui pensent que la qualité est insuffisante. 20 personnes qui pensent que le prix est élevé. Alors maintenant, la question, c'est que comment on va pouvoir calculer le prix psychologique qu'on va proposer en fait aux clients pour vendre notre 250 grammes du café. D'accord? Donc regardez, alors qu'est-ce qu'on fait en fait? D'abord on commence par faire le pourcentage, calculer le pourcentage. Donc ici, si je prends le nombre de réponses, les 100 plus les 110 plus les 200 plus les 50, 30 et 10 et 0, ça va nous donner 500 parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a interrogé 500 consommateurs. Donc 100 sur 500, les 100 sur 500, ça donne 20%. 110 sur 500, ça donne 22%. 200 sur 500, ça donne 40%. 50 sur 500, ça donne 10%. 30 sur 500, ça donne 6%. 10 sur 500, ça donne 2%. 0 sur 500, ça donne 0. 0 sur 500, ça donne 0. D'accord? Ici, au niveau du prix, on fait la même chose. 0 sur 500, ça donne 0. 40 sur 500, ça donne 8%. 50 sur 500, ça donne 10%. 80 sur 500 consommateurs interrogés, ça donne 16%. 90% sur 500, ça donne 18%. 180 personnes ou bien consommateurs sur les 500 consommateurs interrogés, ça donne 36%. 40 sur 500, ça donne 8%. 20 sur 500, ça donne 4%. Après, qu'est-ce qu'on fait? Toujours pour la qualité insuffisante, on fait un cumul décroissant. Ça veut dire quoi? Ça, si je prends la colonne du pourcentage, si je fais la somme, ça va me donner 100.
Donc, je commence au niveau du cumul décroissant. Je commence par 100 et je commence à déduire. Alors, 100 moins 20% de la première ligne, ça donne 80%. 80% moins 22% de la deuxième ligne, ça donne 58%. 58% moins 40%, ça donne 18%. 18% moins 10%, ça donne 8%. 8% moins 2%, moins 6%, ça donne 2. 2% moins 2%, ça donne 0, 0, 0. D'accord? Ici, le cumul croissant. Au niveau du prix, je fais un cumul croissant. Donc, je commence par 0 et je commence à rajouter les pourcentages. Donc, 0 plus 0, c'est 0. 0 plus 8%, c'est 8. 8 plus 10, c'est 18. 18 plus 16, c'est 34. 34 plus 18, c'est 52. 52 plus 36, c'est 88. 88 plus 8, c'est 96. 96 plus 4, c'est 100. D'accord? Donc, après avoir calculé le cumul décroissant pour la qualité insuffisante et le cumul croissant pour le prix excessif, maintenant, il me reste la dernière formule pour que je puisse trouver le fameux prix psychologique. Alors, regardez ici sur la dernière colonne, qu'est-ce qu'on a? On a 100 moins A plus B. Alors, A, c'est la qualité et B, c'est le prix excessif. C'est le cumul décroissant de la qualité insuffisante. Et le B, c'est le cumul croissant. Donc, je commence par la première ligne. Donc, 100 moins A plus B. A plus B, A ici égale à 100, plus B qui est égal à 0. Donc, ça donne 100 moins 100, c'est 0. D'accord? Ici, 100 moins 80, A plus B. Donc, A ici, c'est 80, plus 8, c'est B. Donc, 100 moins 88, ça donne 12%. La troisième ligne, on a 100 moins les 50, ici, le A, plus 18, ça donne 24%. Et ainsi de suite. Après, on va voir au niveau du la dernière colonne toujours, on va voir le chiffre le plus grand. Et on va voir ici, c'est 48, c'est le chiffre le plus grand. Ça veut dire quoi? On va voir directement le prix qui est en face, c'est 10 dirhams. Donc, le prix psychologique pour ce cas, c'est 10 dirhams. Donc, on appelle prix psychologique ou bien le prix d'acceptabilité. Donc, le prix d'acceptabilité, bien le prix psychologique qui va être retenu ici, c'est 10 dirhams. Ça veut dire quoi? Il y a 48% des personnes interrogées qui sont prêtes à acheter le produit. 34%, ils pensent que le prix est élevé et 18%, ils estiment que la qualité est insuffisante. Donc, automatiquement, ça nous donne 10 dirhams comme prix psychologique. Alors, entre parenthèses, en fait, quand on fait une étude et une enquête auprès des consommateurs pour fixer le prix psychologique, une fois on arrive à trouver un prix psychologique qui est inférieur à 50%, en fait, la dernière colonne, ça veut dire le dernier résultat, il est inférieur à 50%, à ce moment-là, en fait, la société doit comprendre que c'est pas très très intéressant de se lancer dans ce marché. Il doit refaire ses études avant de se lancer parce que il risque de perdre, en fait. D'accord? Donc, en fait, par rapport au prix psychologique, je vais vous envoyer des exercices. Donc, je vais les soumettre à la direction qui va vous les envoyer. En tout cas, moi, je reste joignable sur la boîte mail et sur WhatsApp si vous avez besoin de d'autres explications ou bien si vous avez des questions. Je reste toujours joignable. Alors, maintenant, je vais essayer d'expliquer un peu cette méthode en arabe. Donc, شفنا الطريقه الاولى باش نحسبوا لو بري قلنا بارابور لا دوموند. دونك شفنا بارابور لو كوب شحال تيتقام لو برودوي كنزيدوا عليه شحال الشركه باغا تربح.
داكوغ. شفنا الطريقه الثانيه هي بارابور سكون ابل لو تو او بيان لو كوفيسيون ديلاستيسيتي. الى الثمن ب 1% واش لا كونتيتي تهبط ب 1%، واش تهبط اكثر، واش غادي تطلع، واش هذا. داكوغ. دونك الطريقه الاخرى هي اللي كنسميوها لا ميثود بسيكولوجيك، اللي قلت لكم هي اللي كتبازا على حساب لو كليون واش غيقبل هذا الثمن ولا ما غيقبلوش، او لا الا عطيت هذا الثمن غيقول لا كاليتي راها ناقصه. داكوغ. دونك شنو هو لو برينسيپ كما شرحت لكم توتالور؟ لو برينسيپ غناخذ واحد لي كليون وغندير واحد لونكيت وغنسولهم هذيك لي زونكيت اللي شفنا في لي ميثود لي زونكيت كونتيتاتيف سي سا. دونك هاد ليكزامبل اللي عندنا واحد الشركه كتبيع القهوه. داكوغ. وغادي تحاول تشوف 500 ديال الكونسوماتور، 500 ديال لي كونسوماتور غادي تسولهم، غتقول لهم تقترح عليهم واحد الاثمنه. دونك كوم فو فايي ايسي بحال كتشوفوا في هذا الطابلو هذا، غتقترح عليهم واحد الاثمنه وغتشوف شحال من واحد من هاد 500 واحد قال بان لا كاليتي ناقصه، لا كاليتي غتكون ناقصه، وشحال من واحد قال بان الثمن غيكون طالع. داكوغ. دونك شوفوا مزيان هذا لو طابلو. هاد الشركه هادي بروبوزات ثمن من 7 دراهم حتى 14 درهم. دونك نوبلي ما تنساوش بانها كتحاول تشوف الثمن ديال 250 غرام ديال القهوه، يعني ربع ديال القهوه بشحال تقدر تبيعها. وكما قلت لكم هاد القهوه زعما كوميم قهوه عندها اون كاليتي اللي كبيره. دونك فاش اقترحت 7 ديال الدراهم بحال ثمن 10 ديال الناس من دوك ال 500 اللي سولات قالوا ليها لا، الا كنتي تبيعي لنا قهوه ب 7 دراهم اوتوماتيكمون لا كاليتي ديال هاد القهوه ما غاديش تكون زوينه. داكوغ. الوغ شنو عندنا هنا؟ 7 ديال 10 100 واحد قال بان ب 7 دراهم لا كاليتي ما تكونش زوينه. حتى واحد ما قال من هاد 500، حتى واحد ما قال بان الثمن هاد 7 دراهم راه غاليه. نجيو نشوفوا دابا 8 دراهم. 8 دراهم 110 الناس من دوك 500 قالوا بان لا كاليتي غتكون ناقصه توجور ياك، ولكن 40 ديال الناس من هذوك 500 قالوا الثمن كوميم طالع، ما نشريش انا 200 ربع ديال القهوه ب 8 ديال الدراهم. نجيو نشوفوا دابا 9 دراهم. 9 ديال الدراهم 200 واحد من هذوك 500 قالوا 9 دراهم لا كاليتي باينه ما غاديش تكون شي حاجه. باكونط 50 واحد من دوك 500 قالوا 9 دراهم غاليه، ما غنشريش انا هذا البرودوي ب 9 دراهم. نجيو نشوفوا 10 دراهم دابا. الوغ 10 دراهم 50 واحد قال بان من دوك 500 توجور بان لا كاليتي ماشي زوينه، ما غتكونش زوينه بيسكو ب 10 دراهم. باغ كونطخ 80 واحد قال بان الثمن غالي، 10 دراهم بالربع غالي. 11 درهم 30 واحد قال لا كاليتي ما غتكونش مزيانه، و90 واحد قال بان الثمن غالي. 12 درهم 10 ديال الناس قالوا لا كاليتي ما تكونش زوينه، 180 واحد قال بزاف 12 درهم سي ترو، 12 درهم باش نشري 250 غرام بزاف. 13 درهم دابا 13 درهم ما كاين حتى شي واحد قال بان لا كاليتي غتكون ناقصه، ولكن 40 واحد من دوك 500 قالوا ثمن غالي. 14 درهم بحال لا ميم شوز، ما كاين حتى واحد قال بان لا كاليتي ناقصه، ولكن 20 واحد جاهم داك الثمن غالي بزاف. دونك دابا كيفاش غنديروا نحسبوا؟ دونك عندنا 7 دراهم 8 دراهم حتى 14 درهم. دونك شنو هو الثمن اللي خاصنا نبيعوا به هذيك ربع ديال القهوه؟ كيفاش نحسبوها؟ الوغ الا شدينا 100 و110، شدينا 100 110 200 50 30 10، الا شدينا درنا التوتال ديالهم كاملين غيعطينا 500 هما لو نومبر ديال الناس اللي سولنا. دونك شنو اول حاجه كنبدا بها؟ كنحسب لو بورسونتاج النسبه المئويه. كنشد 100 وكنقسمها على 500 كتعطيني 20%. كنشد 110 وكنقسمها على 500 وكتعطيني 22%. 200 ونقسمها على 500 تعطيني 40%. 40 50 على 500 10، 30 على 500 6، 10 على 500 جوج الى اخره. داكوغ. نمشي للثمن عاوتاني البري اكسيسيف ندير لا ميم شوز. دونك ندير 0 على 500 تعطيني 0، 40 على 500 تعطيني 8%، 50 على 500 تعطيني 10%، 80 على 500 تعطيني 16%، 90 على 500 تعطيني 18% الى اخره. من بعد شنو هي المرحله الثانيه؟ المرحله الثالثه هي كنجيو كنشوف كنحسب سكون ابل لو كومول دي كرواسون.
دونك هاد النسبه المئويه الا جيت نشوف 20% زائد 22 زائد 40 زائد 10 زائد 6 زائد 2 زائد 00 غتعطيني 100. دونك شنو غادي ندير في الكومول دي كرواسون ديما في لا كاليتي كنبدا كنحط 100 وكنبقى غادا وكنقص 100 ناقص 20% 80 80 ناقص 22 58 58 ناقص 40 18 18 ناقص 10 8 8 ناقص جوج ناقص صفر ناقص صفر داكوغ. كنجي في لو بري كندير العكس داكوغ. دونك كندير صفر كنبدا بصفر داكوغ وكنبقى غادي وكنزيد صفر زائد 8 زائد 10 18 زائد 16 34 زائد 18 52 زائد 36 88 زائد 8 96 زائد 4 عطاتني 100. دونك شوفوا هنا عندي 100 في الاخر في الكومول كرواسون. في الكومول دي كرواسون عندي بديت ب 100 داكوغ. المرحله الاخرى هي هاد لاكولون الاخرى اللي كتشوفوا هي اللي فيها الثمن اللي غادي وهي اللي تسمح لنا اننا نعرفوا الثمن اللي خصنا نبيعوا به. شنو كندير هذه واحد لا فورمول كنخدم بها كنشد 100 وكنقص منه ا بلس بي. شنو هي ا هو لو كومول دي كرواسون و بي هو لو كومول كرواسون داكوغ. دونك هنا 100 ناقص ا بلس بي هنا هي 100 زائد صفر باردون نرجع فين كنت فوالا. دونك 100 ناقص ا بلس بي دونك 100 ناقص 100 هي صفر. 100 ناقص 80 زائد 8 يعني 100 ناقص 88 هي 12 وانا غادي داكوغ. دونك في الاخر شنو كندير كنشوف شنو هو لو بورسونتاج اللي كبير لو بلوز امبورطون. لو بورسونتاج اللي كبير في هادو كاملين هي 48%. اوتوماتيكمون كنمشي نشوف الثمن اللي مقابل ليه 10 دراهم. دونك لو بري اللي تبيع به هاد الشركه القهوه ديالها هذيك 250 غرام ديال القهوه هو 10 دراهم. علاش؟ حيت هو لو بورسونتاج اللي كبير مورا هاد ليتود كامله اللي درنا. شنو معنيتها؟ 34% كيظنوا بان لو بري طالع و18% كيظنوا بان لا كاليتي هابطه ولكن هو الثمن اللي غيكون مقبول في المارشي. باغ كونطخ واحد الحاجه كمان بغيت نقولها لكم بان لي سوسيتي فاش كيديروا لي زيتود بارابور لهاد لو بري بسيكولوجيك الا كان لو بورسونتاج الكبير هذا ا موان ا بلس بي قل من 50 كيف كيعرفوا بان هذا المارشي ما غيكونش زعما مربح بزاف ما يكونش رونطابل بزاف. دونك اوتوماتيكمون الشركات كيحاولوا يشوفوا كيحاولوا يعاودوا لي زيتود ديالهم يشوفوا كيس باس اكزاكتومون سينو الا دخلوا للمارشي راه غادي يخسروا وما غيربحوش داكوغ. دونك كيما قلت طالور غنعطي واحد التمارين الاداره ويصيفطوهم لكم و ان توكا انا غنبقى جوانيابل في الواتساب وفي لا ميساجري الا عندكم دي كيسيون على هذا بارابور ا سكون ا في داكوغ. اي ميرسي.